شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں لاہور میں۔ اس کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ مجھے یہ بات کرتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے جو منسٹریل کمیٹی بنائی تھی تو اس سلسلے میں میری بارہا چیف الیکشن کمشنر صاحب سے اور دیگر ممبران سے بھی ملاقاتیں ہوئیں، اور ہم نے ایک ایسے لیول پہ لے آئے ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ شروع میں کافی بدگمانیاں تھیں، یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ہو سکتا وغیرہ وغیرہ، اس قسم کی باتیں چل رہی تھیں۔ تو اب الحمدللہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جو ای وی ایم کا جو بحث تھی وہ اب ایک دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور وہ ہے کہ ہم نے اب ای وی ایم کو استعمال کو کس طریقے سے ہم نے اس کی پلاننگ کرنی ہے۔ گو کہ یہ کام الیکشن کمیشن کا ہے اور وہی یہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بتاتا چلوں کہ ان کی جو آمادگی اور اس کا اظہار کہ ہماری یہی شکوک و شبہات ہوتے تھے کہ ٹیسٹ پروجیکٹس ہم نہیں کر سکے ابھی تک، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا کہ ہم لوکل باڈیز الیکشنز جو کہ آنے والے ہیں اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہمیں اپنی ضروریات اور اپنی آمادگی سے ہمیں مطلع کیا ہے کہ جو اسلام آباد کے جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں وہ ای وی ایم کے تھرو ہوں گے۔ اس سلسلے میں انہوں نے اپنی تعداد بھی بتائی مشینوں کی کہ کتنی چاہیے ہوں گی اسلام آباد میں الیکشن کرانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے ایک خط ان کو بھیجا ہے جس میں کہ انہوں نے ہم نے بریک ڈاؤن دیا ہے کہ کتنی مشینیں کب تک ان کو مل جائیں گی، کیونکہ انہوں نے جو اپریل کے وسط سے الیکشن ہونے کا امکان ہے، ایگزیکٹ ڈیٹ تو بعد میں آئے گی، لیکن جو قانون کے مطابق اپریل کے وسط میں یہ الیکشنز ہوں گے۔ تو انیشلی ٹریننگ کے لیے، ٹیسٹنگ کے لیے ان کو ہم اگلے ہفتے مشینیں مہیا کر دیں گے، ایک مخصوص تعداد، جس پہ کہ وہ اپنے عملے کو ٹرین بھی کریں گے اور اس کو میں جو بھی ان کی آبزرویشنز ہیں وہ اس کو بھی وہ دیکھ لیں گے۔ تو یہ تو الحمدللہ ایک جو پرائم منسٹر کا ایک ان کی ایک کوشش تھی کہ الیکشنز جب بھی ہوں وہ غیر متنازع الیکشنز ہوں، وہ شفاف ہوں اور ایکوریٹ ہوں۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے یہ تینوں اہداف حاصل ہوتے ہیں کہ الیکشنز صاف شفاف بھی ہوں گے، ایکوریٹ بھی ہوں گے اور ٹرانسپیرنٹ بھی ہوں گے۔ آپ نے جو خیبر پختونخوا میں جو الیکشنز ہوئے ہیں پچھلے مہینے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ووٹ ریجیکٹ ہوئے تھے وہ اتنی تعداد میں تھے، غالباً تقریباً 2,34,000 ووٹ، اور یہ ایک آدھا الیکشن ہوا ہے خیبر پختونخوا میں۔ یہ پورا خیبر پختونخوا میں یہ الیکشن نہیں ہوا تھا، اور نتائج کی فراہمی بھی بہت لیٹ ہوئی، دوسرے دن ہوئی۔ اب اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوتی تو آپ کو جو ایکوریسی یعنی زیرو ویسٹیج آف ووٹ، کوئی ووٹ ضائع نہیں ہوگا۔ اور خیبر پختونخوا میں تو اتنا بھی ہوا کہ جو کینڈیڈیٹ جیتا ہے اور جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس کی تعداد، جو ووٹ ضائع ہوئے ہیں اس کی تعداد زیادہ تھی اس وکٹری مارجن سے۔ تو اس سے ہی آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنا اہم ہے ہر ووٹ کا شمار ہونا، اور ایک ووٹ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک شخص کی بھی رائے دہی ضائع ہو جائے تو وہ ایک بدقسمتی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح جو نتائج ہیں وہ بھی آپ کو اسی وقت مل جاتے ہیں، جو ہی پولنگ ختم ہو تو ہر کینڈیڈیٹ کو، اس کے پولنگ ایجنٹ کو
नताइज मिल जाते हैं। तो मैं ये इस बात को पे जोर देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले दिनों में कुछ अखबारों में गलत किस्म की खबरें, जुज़वी तौर पे गलत या मुकम्मल तौर पे गलत खबरें छप रही थीं। तो मैं चाहता हूँ कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से एक बार बिल्कुल वाज़े कर दूँ कि अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए इलेक्शन अब एक हकीकत बनने वाली है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जो कि हुकूमत की नुमाइंदगी करती है, उसमें एक मुकम्मल वर्किंग रिलेशनशिप है और हम इस चीज़ को अब उस फेज़ से निकल कर के होना चाहिए नहीं होना चाहिए, अब हम उस फेज़ से निकल गए हैं और अब हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह लोकल बॉडीज़ में ईवीएम का इस्तेमाल ज़रूर होगा और लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन इंशाअल्लाह इस्लामाबाद में ईवीएम के ज़रिए होंगे। दूसरी बात कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन पंजाब में भी आने वाले हैं और मुझे ये बताया गया हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को भी, चीफ सेक्रेटरी को ये एडवाइस दी है कि वो अपनी जो इलेक्शंस आने वाले लोकल बॉडी हैं उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के लिए माहौल को और जितनी भी इंतज़ामी उमूर हैं उनको जो है तो ऑर्गेनाइज करे। तो ये बड़ी अच्छी बात है जो कि मैं शेयर करना चाहता हूँ पाकिस्तान के अवाम के साथ आपकी वसासत से कि आने वाले इलेक्शंस के लिए भी इंशाअल्लाह हमारे ये जो लोकल बॉडीज़ इलेक्शन होंगे ये हमें इस बात की यकीन दहानी करा देंगे कि ईवीएम से इलेक्शन पॉसिबल है, ईवीएम से जो इलेक्शन होगा वो ट्रांसपेरेंट भी होगा और वो एक्यूरेट भी होगा। तो ये सारी बातें हैं जो कि लुब्बे लुबाब मैं आपको यही बताना चाहता था कि ये एक बार फिर मैं ये कह दूं कि इस्लामाबाद लोकल बॉडी में और हो सकता है इंशाअल्लाह पंजाब में भी लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में ईवीएम्स का इस्तेमाल होगा। हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह भरपूर तरीके से ताउन कर रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ कि किस तरह से जो कि हमारा रोल है बेसिकली कि हम इनेबल करें, हम इस इलेक्शन कमीशन की मदद करें, जो भी उनको वो चीज़ें जिसमें कि इलेक्शन के जो अहदाफ हैं वो हासिल किए जाएं, उस सिलसिले में हमारी पूरा ताउन है। बड़ा अच्छा अब वर्किंग रिलेशनशिप है और हम ये समझते हैं कि अपने जो हमारी जिम्मेदारियां हैं आईनी या रूल्स ऑफ बिजनेस, उसके तहत हम अपने अपने रोल अदा करेंगे। और अगेन इसमें कोई शक नहीं है कि इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट तरीके से और इफ़ेक्टिवली कराना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मैंडेट है, वही ये इलेक्शन कराएंगे। लेकिन जो असल बात है वो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मदद मांग सकता है किसी भी मुतल्लिका इदारे से जो कि उसको वो इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंटली, एक्यूरेटली के इनेकाद को यकीनी बना सके। तो हमारा वो रोल है हुकूमत की नुमाइंदगी करते हुए और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी जिसने कि ये ईवीएम का प्रोटोटाइप बनाया और ये उन्हीं प्रोटोटाइप, उन्हीं टर्म्स, उन्हीं रिक्विजिट्स, उन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाया जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें 17 अप्रैल के लेटर में जो हमें दी थी। और उसके बाद भी जो उन्होंने जब टेस्टिंग के वक्त हम गए और उन्होंने जो एडिशनल चीज़ें मांगी थी वो भी इनकॉर्पोरेट हो गई हैं मशीन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हमारी मिनिस्ट्री पूरी तरह इस कौमी ज़िम्मेदारी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हाथ बटाने के लिए तैयार है। हुकूमत हर वो ज़राए, चाहे वो माली हों या वो इंतज़ामी हों, वो हम प्रोवाइड करेंगे कि जो इस्लामाबाद लोकल बॉडी इलेक्शन है वो बखैर आफ़ियत और बड़े अच्छे तरीके से उसका इनेकाद मुमकिन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। रहीम साहब 92 से शिवली साहब ये बताइएगा कि जो इस्लामाबाद के बलदियाती इंतखाबात के ऊपर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी वो तमाम नशिस्तों के ऊपर होगी या फिर किसी
दूसरा सवाल साथ में ये कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान चले कोऑर्डिनेशन पैदा हो गई है, क्या दीगर स्टेक होल्डर्स का एतमाद इसके अंदर मौजूद है, जैसे अपोजिशन और दीगर सियासी जमातें? देखें, अपोजिशन और दीगर जमातें, ये तो अब एक कानून बन गया है। अब तो उनकी ये एक अखलाकी और कौमी जिम्मेदारी बनती है कि बजाय इसके कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो मुखालिफत बराए मुखालिफत करें, वजूहात कोई भी ना दें, ना अपने आप को या अपनी टेक्निकल टीम्स भेजें। देखें, किसी भी चीज़ को वेरीफाई, या तो आप कहें ना कि जी हम नहीं मानते हैं, किसी भी सूरत नहीं मानते हैं, जो कि इस वक्त है सिचुएशन। दूसरी बात यह है कि अपोजिशन को चाहिए, अगर हम अपोजिशन जमात होते तो हम अपनी बेस्ट से बेस्ट टेक्निकल टीम, चाहे वो लोकली हो या इंटरनेशनली हो, उसको ला के और हम हर अपने जितने भी हमारे खदशात हैं उनको हम दूर करें। लेकिन अगर हम ये कुछ भी नहीं कर रहे और मुखालिफत बराए मुखालिफत करते हैं तो कानून तो बन गया है। अब उनको चाहिए कि वो इस तरफ जाएं, और जो भी उसके लिए हुकूमत भी बिल्कुल तैयार है उनके साथ बैठने को, और बेहतरी इसी में ही होगी कि वो इस चीज़ को, इस हकीकत को कि दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है और आप उन्हीं पुराने तरीक़ों में जिसमें कि ठप्पे गलत लगते थे, ठप्पा माफिया अलहदा एक मसला था, गिनती के और मसाइल थे, रिज़ल्ट की ट्रांसमिशन वो एक और बहुत बड़ा मसला था। तो अगर हम चाहते हैं कि इलेक्शन, फिर हम कैंपेन क्यों करें कि इलेक्शन अगर शफाफ नहीं हुए हैं तो फिर उसका तो इनको कह देना चाहिए कि फिर अगर वो पुराना तरीका था उसने तो अपने आप को साबित कर दिया कि वो एक गलत तरीका था, उससे कई चीज़ों पे मनफी उसके नताइज थे। तो हमको किस तरह से इस इलेक्शन प्रोसेस को हम बेहतर कर सकते हैं? अगर वो सिर्फ ज़बानी जमा खर्च करते हैं और बीच में उसी निज़ाम को वो रखना चाहते हैं जिसने कि शायद हमें तो यही अखज़ करेंगे हम, जिस तरह के हम कहते हैं कि जितनी मुखालिफत से तो अब साबित हो गया है कि ये पहले इलेक्शंस में इस किस्म के काम करते थे जिसमें कि वो उनको अब नहीं है ये यकीन कि आया ये नए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वो क्या कर सकेंगे। उसमें वो ना ठप्पे माफिया हैं, ना वो बैलेट पेपर्स, एक्स्ट्रा बैलेट पेपर्स का छपना है, और इस किस्म की चीज़ें वो नहीं हो सकेंगी। तो अब अपोजिशन को हम फिर आपके वसतत से और पार्लियामेंट में भी हम यही बात करेंगे कि उनको बैठना चाहिए, और ये एक हकीकत है, हकीकत से आंखें नहीं चुराई जा सकती। वो लाख वो करते रहें, कानून बन चुका है, पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने कानून बनाया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसको लेके आगे चल रही है। तो अब तो ये पीछे रह गया है, ये बहस ही पीछे रह गई है कि होने चाहिए नहीं होने चाहिए। अब ये बात, ये माजी की बात हो गई है। अब तो आप ये करें कि जी इसमें आप अपने आप को जितना भी एजुकेट कर सकते हैं और ट्रांसपेरेंटली बैठ के आपकी कैमरों की प्रेजेंस में वो अपने सवालात भी उठाएं, अपने टेक्निकल टीम को भी लाएं कि इसके हर टेक्निकल, लॉजिस्टिकल, हर किस्म के जो उनके खदशात हैं उसको वो एड्रेस कर सकें हम। तो ये बेसिकली वो है। देखें, जहाँ तक कि टेंडर की बात थी तो उसमें मैं आपको ये कहूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इससे ये ज़ाहिर होता है कि ये नीयत तो आ गई है कि जी हमने ईवीएम को इस्तेमाल करना है। अब एक प्रोसेस होता है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये वो है, मौक़िफ़ है कि अगर, और वो तो होंगी, टेंडर्स होंगे जो जनरल इलेक्शन के लिए जो मशीनें एक्वायर की जाएंगी, डेफिनेटली उसकी होंगी। इलेक्शन कमीशन ने 3 कमिटीज़ बनाई हुई हैं, जिसमें से एक टेक्निकल कमेटी है, उनकी सिफारिशात मेरा ख्याल है 2-3 रोज़ में सामने भी आ जाएंगी। उसमें यह है कि टेंडर प्रोसेस में लेट होता है, टाइम लगता है, 2 से 3 महीने कम से कम लगते हैं, ठीक है। अब जब वो टेंडर फ्लोट हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगी जो भी अपनी कंपनी,
وہ جو ہے تو اپنا ایک وقت لے گی اس کو ڈیولپ کرنے میں. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے چونکہ الیکشن جو لوکل باڈیز کے ہیں وہ اس کی دو وجوہات ہیں جی. ایک وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں, جو کہ ایک بڑی اچھی بات ہے, کہ اس دوران میں اس مشین کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے. اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے کہ ایک مشین یا ایک آلہ جو کہ آپ کے اگلے الیکشنز کو ہینڈل کرے گا, اس کی ٹیسٹنگ بھی ہو جائے اور جو بھی چیزیں ہیں وہ سامنے آ جائیں. اگر لوکل باڈی الیکشن میں کوئی بھی ایسی چیزیں سامنے آ گئیں تو ظاہر ہے ان کے دو طریقے ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ اس میں یہ پرابلمز آئے, ان کو ایڈریس کیا جائے تاکہ وہ آنے والے جو جنرل الیکشنز ہوں گے جو کہ بڑے پیمانے پہ ہوں گے ان کو ایڈریس کیا جا سکے. تو اس صورت میں لوکل باڈیز کے لیے یہ انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ چونکہ ایک ایمرجنسی کی سچویشن ہے تو اس میں جو بھی وہ آتے ہیں مراحل آتے ہیں ان کو شارٹ کٹ کیا جائے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان آئینی حق رکھتا ہے یہ کہ وہ جب یہ سمجھے کہ کوئی ان کو کوئی ایمرجنسی ہے یا کوئی ایک ایسے حالات ہیں جس میں کہ ان کو کوئی کسی ان سے مبرہ ہو, وہ کر سکتے ہیں, ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل وہ ہے. آخری سوال ظہیر صاحب سما سے. جو انٹرنیٹ ووٹنگ کی حوالے سے ای وی ایم تو آپ نے بنا بھی لی تھی, پھر آپ نے اسلام آباد سے آپ ملاحظہ کر رہے تھے جہاں پہ وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی شبلی فراز میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ بلدیاتی الیکشن میں ای وی ایم کے استعمال سے نتیجہ میں سامنے آئے گا. ای وی ایم پر کوئی مسائل کا سامنا ہوا تو اس کا دور کیا جائے گا.